Uy, mayang adlaw. Nako istorya ba? Ayaw i-share imong pangandoy o ayaw isulti imong mga plano. Tama ka. Kay usahay manggod pangingana senaryo imong gi-share sa imong mga kaila, even sa imong pamilya. Usahay masuhong baya na. Ma-decline kay ngano man dili manggod pure sila in terms of belief. Oh, di ba? So, dili kayo sila motuo. Kay wala pa may nahitabo, wala pa may ginatawag nga result. So, mas maayo sa mo lang kaugalingon. Taguan na, tapos buhatan na, planuha, o pangitag right vehicle aron matuman o makita ni mong resulta. Take note, ayaw i-share even sa imong girlfriend. Imuha lang dyan na. Kaya wa nila ay makatabang kundi ikaw ra.